আসর মারি খেলা বুঝি তো নাটকে আন ও ভাই ভাই না এটা ডাঙৰ ঘটনা আছে কি ঘটনা মই ইয়াংমাৰী মন্দিৰত এখন ঠগি আনছো আৰু ঠগি আনছি ভাল কথা ঠগিখান দিম ক'ত ঠগিখান দিম ক'ত ৰাইজৰ মাজত দিব লাগিব ৰাইজৰ মাজতে দিব লাগিব মন্দিৰত দিলি নহয় মন্দিৰটো আগত দেখি আছে সুন্দৰ কৰি মন্দিৰটোৰ কিনাৰত কাষত দিবি আৰু মাজত দেখি মন্দিৰটো আগত দেখি আছে মন্দিৰটো ঠগিখান দিলি আকলাই দেউৰী ভজন কৰিব ৰাইজৰ মাজত যায় সকলে ৰাইজে এটা দুটা কৰি গোট পাব হয়নে নহয় তুমি ঠিক কথা কৈছ তুমি ঠিক কথা কৈছ ভাল কথাই কৈছি ভাই আচ্ছা কি নাই শিকিছ তুই কি হাল এই ঠগিখান ঠগিখান কিহত ঠগি মইতো নাজনো তুমি ঠগিখান লৈ আহিছ মই নাজনো জানে কোনি জানে কোনি আমার বড় নাই তুমি যদি নাজনয় ঠগিখান কি কৰিবা লৈ যা বড় নাই মোক লৈ গাইছি মই একটা ঠগিখান লৈছো তুমি আকৌ নাজনয় নাজনো তো কি হয় ঠগি কি কথা বাৰ্তা তুমি আকৌ নাজনো আকৌ নাজনো মোবাইল আছে বলছো হয় নেকি তেলে কথা কথা হ্যাঁ কথা কথা কি ঠগি লাগব বড়া ভালো আছে না নাই রে আছে না মাতা ও ভাই বড় নাই কিন্তু ওই ঘরত থাকে হাত লাগান লগে লগে পথাৰত যায় কিয় পথৰ পথৰ আৰু কি কৰিব পথাৰত যায় মানুহ গধূলি ঘৰত থাকে আৰু কি পথাৰত যায় গধূলি হয় ভাই তাতে এটা কাহিনী আছে কি কাহিনী আমার বড় নাই দিনৰ দিনটো ঘৰত বাগান দি ৰাখে দিনৰ দিনটো বাগান দি ৰাখে এই পথাৰত যে বিলাক আছে আমাৰ পাঁচটা গাই গৰু আছে পাঁচটা গাই গৰু এই পাঁচটা গাই গৰু খেলি লৈ যায় এই বস্তিত বেহাত ফুলা ফুল খেলে বেলেগত নাখে নিজৰ খাব বেলেগত যদি খোৱা দেখা পাৰি ভাকৰা ভাতা তুমি মই দেখা পাব খাবা যদি মানুহ চাবা যাব এই ৰাতিপুৱা বস্তি খেলি খেলি দেৱতা মাৰি পেলাব এই গধূলা হলি গৰুকেইটা লৈ যায় যাই তাতে বেয়া চেৰ ফুৰি আনি বান্ধি থৈ দে ৰাতিপুৱা উঠে বৰ্তা খাই ৰাতিপুৱা উঠে উঠলি কি কৰে জানো হাতত এটা বস্তা লৈ যায় বস্তাটো কান্ধত তুলে লৈ যায় তাকে এই বেহাৰত কল কৰে বেহাৰে এখিনি বৰ্তাকে ঘূৰিলে বস্তাটো ভৰিবলৈ লৈ বৰ্তাকা ভিনি নাই গণ্ডগোল মানে ঠগি খান কি হ'ল এয়া কৈ আছে মই আকৌ নাচিব কান্দা দেখি মই ঠগি খান ৰাখে নামনি ভাই ঠগি খান আনলি কি হয় ঠগি কি কথা বাৰ্তা চাকৰি ল'ব লাগিব আমি দুয়ো ভাই আৰু এটা ভাই আছে আৰু এটা আছে ই যদি আমাৰ ভাড়া বুলি গম পায় বাংলা ভাষা বলো আৰু ভাইৰে আগৰ বাৰিন্দা পাছফালে মাতা মাতা চাবা নেকি মাতা সন্ধ্যা নাই দিয়া আগৰ বা কি বুলি মাতিছে বৰপেটা কিনকে মাতা গৈছে নেকি কিনকে মাতে কিনকে মাতিলে বলি কিনকে মাতে সন্ধ্যা কাকেলা নাই দিয়া বলবা ভাইৰে নাই বোধ আমার ভাই নাই ভাইরে বলবি কানা বলছে তোর ভাই
খানা এই বাস্তৱ তোমাৰ কানা বুলি কৈছা হয় কিহৰ খানা? ই তোমাক কানা বুলি অ, খানা বুলি এই সমাজৰ মাজত তোমাক সি তোমাক কানা অ, বুলি খানা বুলি কৈছা। কানা বুলি কৈছা। অ, কি আছে? সেইটো কানা নহয়। অ, কি কে অ, খানা নহয়। এইকাৰণে হৈছে খানাই পৰে না ভালে পৰে হয় নেকি? অ, মই কৰিলো কাৰণে ময়ে অ খানা। তুমি বললে ভিতরে কানা হয় নেকি? এটা আমি তিনো ভাই চাই লওঁ। আৰা, কিনাৰে ভায়ে মই দেখা পালো। আচ্ছা, এটা ডাঙৰ সৰু বুলিয়া। তুমি চাই লৈ ধৰিব পাৰা নাই। হা? তুমি চাই ধৰিব অ, পাৰা। ডাঙৰ আত্মাৰ হান্দাৰে। এই মোক আনিব। হয়। সেইকাৰণে কৈছি কি কৈছে? যে হয় লুকাবি কয় লুকাবি হয়, কাৰ সত্য বুলি কৈ লুকাবি হয়। হয় না? এইটো লুকাবা কৰে। হয় ডাঙৰ নহয় ভাই আচ্ছা, তুমি ডাঙৰ। তাৰমানে তুমি চিনিব না এই এনে কথা বুজা আপোনাৰ ডাঙৰ। নহয় 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 ভাই আচ্ছা, কি তুমি ডাঙৰ? এই ভালকে শিকিব পাৰে অ, অ, আমি তিনো ভাই ভাই হয়, ই হৈছে বৰ্তাকা হয়। ই হৈছে মাকু ডেকা হাজি ডাঙৰ। মই হৈছো সৰু ডেকা হয়। ই আগে হৈছে অ। মই ডাঙৰ হেই, হৈছো। কেন আছে? ভাল লাগে। তুমি মারলে কে কেন আপনি না? এটাও বুঝিব নাই আচ্ছা, আসুন বুঝে দা, বুঝে দা। বুঝবা আচ্ছা, একে 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 আগে একে একে ওর আকালাকে কে দিয়ে দিবা আচ্ছা, বুঝে দা। মই রোড টাকা হয়, ই বাজু টাকা হয়। ই হোট টাকা হ্যাঁ। মই আগে হইছো হ্যাঁ। ই ডাঙা এই, কি ডাঙৰ? তয়ো সেই বাকলা চাচ্ছ বাংলা নহয়, কিহৰ ভাত পোৱাই বাংলা। এই, ৰাজে হয়তোহে ডাঙৰ। তই যে পেছা তই যে মাথায় দিয়ে আকৌ ৰুটি বনাই এই, মই চব বুজি পাইছো। শিক্ষা দীক্ষা নাই নি এই, এনে অলপ চলপ পঢ়িছিলো ন। আচ্ছা কিমান কৰি পঢ়িছি এই, নাই, চেভনকেই পঢ়িছিলো। চেভ্ৰকেই পঢ়িছি হয়। স্কুলত ভিতৰত পঢ়িছি না বাৰিন্দাত পঢ়িছি অ, স্কুলৰ ভিতৰত। ও মই দেখছো পড়া ক'ত দেখা এই স্কুলে স্কুলে দেখা করে না না গাবুছে ফিল্ডত ওই ওই মই দেখতে ওই 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 দাদা এই, মই নহয় দে। আচ্ছা নাইনো কেনে পঢ়িছ না কোন নেওতা খান তোমাৰ আহে না আহে ন? গোপ নেওতা খান আহে না আহে, নিয়ম নেওতা খান আহে না আহে, পুনৰ নেওতা খান আহে না আহে ন? যদি গোটেইখিনি গোটেই নেওতা আহে হা, কোন নেওতা খান হেৰি কৰি আছো মাতি দিবা তো। মাতাইছো মাতাই হয় নেকি? কোন নেওতা 1, 2, 3 কাকে দেখবা কি হ'ল? অ, কি হ'ল? কোন নেওতা খানৰ কি কি বাক্যা 1, হা, আৰু 2, আৰু 3 তিনি বাক্যা হয়, 1, 2, 3 বাক্যা হয়, এই তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত হা। ডাঙৰ সংখ্যাটো অ, ডাঙৰ সংখ্যাটো 3 তিনি হয়। পঢ়িলে তুমি কাম পাইছা কাক মাইছো এই, একত পাইছো। এ গলুয়া হলো না হল না হে হ্যাঁ। দুই হল না হয়। তিনি মই হলো না হ্যাঁ। কি আগে হল না হ্যাঁ। মই ডাঙৰ এই, হলো অ, সংখ্যাটো ডাঙৰ হলো। একদম বুজি নাপাওঁ সংখ্যাটো ডাঙৰ হলো কৰে। এইটো নাপায় বুজি এইটো মানে এইটো তুমি নাপলা বুজি আমাৰ একে কেনেকে সপ্তাহ লগা গৰুৰ দৰে থাকে আমাৰ নামে এটা প্ৰশ্ন হ'ল দুটা আমাৰ প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন যদি মই এই ল'ৰাটো সুধো পটককে কৈ দিব প্ৰশ্নটো শুনি তোমাক নাই শুনা চাৰিটা খুটা এটি এটা ঘৰ চাৰিটা খুটা এটি এটা ঘৰ আকৌ এইটো প্ৰশ্ন কৈ যা যে চাৰিটা খুটা এটি এটা ঘৰ ঘৰ লস্কৰ কৰে কৰে এটা খুটা ডাঙা দিলি চিৰিত চিৰিতকে পানী হ'ল ঘৰটো কি ৰাজ্যক চাৰিটা লগাই যাব চাৰিটা খুটা এটি এটা ঘৰ মাজৰ খুটাটো দাঙি দিবি তোৰ বাইদেন বুঢ়া বুঝিব নাই চাৰিটা গুটা এটি এটা ঘৰ এটা ঘৰ হয় এটা গুটা দাঙি দিলে পঢ়োৱা হোৱা নাই এই জানে যে পাঠশালা পঢ়া নাছিলো পাঠশালাত পঢ়িছে যে চাৰিটা খুটা এটি এটা ঘৰ লস্কৰ কৰে এটা খুটা ডাঙা দিলি চিৰি চিৰি পানী চিৰিতকে পানী হলে ঘৰটো কি বুঝে না হয়। আসাম টাইপৰ ঘৰ হ্যাঁ। না চাইনা ঘৰ হয়। না আগৰ দিনৰ শ্ৰেণী ঘৰ ও কাগজ
নাচো না সেইটো নৰা নৰা মই নতুন পালে জানে জানে না আপুনি কি নাচবা অ কওকচোন হ্যাঁ কি ঘোড়াটো কিহৰ চৰায়ে সেইটো নাজানো। ঘোড়াটো ভালকে একবার বুঝি কথা শুনে কষ্ট হ'ব লাগে। চাৰিটা দুটা এতিয়া এটা সাৰ ফোন নহয়, সাৰ কোন গাইছে চাৰিটা দুটা কি এটা ঘৰ। এটা ঘৰ ৰং কৰে এটা দুটা ডাঙা দিলি চিৰি চিৰি পানীয়ালৈ সেইটো নাজানো। নাচো ন অতি হাত তুমি দেখাও নাই আছে। মই নাচো সেইটো নাজানো। নাচো যে চাৰিটা খুঁটা এটি এটা ঘৰ হয়। লস্কৰ কৰে কৰে। এটা খুঁটা ডাঙা দিলি চিৰি চিৰিকে পানীয়ালৈ সেইটো নাজানো। নাচো ন সেইটো কি জানে না পারে? কি এটা কুকুর পালো যা আমি কি গেলি এসো তোকে কেন কারণে কথা কবা নাচলে আৰু বাখলা গাইছো এই যে কুকুর বলে কাটে। এটা হৰুৱাই এই যে বলে কাটে। এটা হৰুৱাই আর এটা কাটে। আৰু এটা বৰাই ও এটা কুকুর। হরুয়াই ও বলো বাবা আর আইন। নহয় ন যেটা হচ্ছে আমার আবুই ভগবতীর নামত এখন ঠকি হয়েছিল। ঠগি হৈছিল কিন্তু বিধির দিবা আমার বসন্তবিলাক খালাত আবু মরি গেল, মৰি গেল দেউতাও মরি গেল, হয়। মায়ও মরি গেল। হ্যাঁ। এই যে ভগবতীক তুমি এখন দিবা লাগে দিবা লাগে। আমি তো পারি গেল ভাই হয় আমি কই না ভাই কি কয় খামত করি হে ভগবানক নাম লৈ হে ভগবান হ্যাঁ। আমাক এটাই উদ্ধার করা উদ্ধাৰ কৰা চিন্তাতে যদি খালত পারে কি হবা পাইছ হ্যাঁ। ও ভগবানক পুরা উনি দেখে ভগৱান নাই কোন আছে ভগবান ভগৱান নাই নাই হয়। আমার ওখানে হেল নাই হয়। আমি এবারে পারিয়ে গেছো ভগবানের দিয়ে অ ঠগি দিবা আজি মনে কৈছি কালি রাতি ভাই হয়। এই শিয়ালবাড়ি সভা কেটে আইলো হ্যাঁ। আমার রুম দিতে হলো রাতে ভাই অ তাতে দিছি ন ও ভাই তোমার দি ঠিক দিলা কথা হুঁকে নাই নাকি ও ভাই হ্যাঁ। তুমি এসেছিল তো ভাই ভাই ভগবানের সমান করে সেই ঘৰত সন্তানে গেছে গায় সকলো দিছি কিবা লাগিছে আমার নাচে বড় বড় কথা ও বাসা হ্যাঁ। লোক দি ঠকি এখন কিবা কথা হয় বড় যায় আরে তো তুমি না কিনা হ্যাঁ মোবাইল যেটা হারি পালো